বা তাবো দিল্লি থাংফাইনাय म थांनि करबा बरंनि जे करबो नं माने ससे माने रोहिंगा मास कयता ओमफ्राय एक्चुअली अब पामो पि प्रसार म पाम ख थगेन ना नाखा ना पि प्रसार सियाग मा दखलाय थांगा बनो ननो पि किसा जनगण दमिनि ओ जे यूट्यूब चैनल बिसिनि पानो किसा बररक वांसुक रासिद नै अब थाना नाय मानता अच्छा तोका खनारि त्रिपुरा रोहिंगा अमा हाय रोहिंगा समाति फैमाने कोनो इतिहास बखरै का त्रिपुरा रोहिंगा जते द बहुत मुसलमान चले अंका त्रिपुरा रोहिंगा रो जरो फाइका माने कोनो तासुगरा आंले आमा परमानेंट कोनो अरो त्रिपुरा बर कागज पत्र खाय मानका बा खाय दंगो आबो हेरा कोनो तासुगरा सरकारि बाबे कोनो घोषणा खाजाव बखरै बुझगा हां एक नंबर का दुई नंबर का खादे और जे चिनी मथानी दलायथायनो दोरों सिक्रों होननाय रखो ओंका बर दिल्ली थांमाने बरनि जे हामं द बंनि जे मारा जनगण कोनो साखलाय मंकरै सुबु फेसबुक सिमेनो जरा ओंका गोबां जागार सिं थांथाङै जे मथानी सुप्रीमो बो हायके सासाय दंगो जे नॉर्थ ईस्टानो उत्तर पूर्वांचल इलीगल माइग्रेंट्स रोहिंगा तंग हमक तंग रोहिंगा तम सब दर फाइबर रोहिंगा तो बरक तो आराकान बा ताबु म्यांमार निसिबरक गा म्यांमार ने बर आरो बांग्लादेश रोहिंगा रन केम तो आइने कक्सा बादि गा बयंग तो सारा सोलाग रक फाइका का पक्का किबिलका गा त्रिपुरा वाला ता रोहिंगा ने और प्रश्न से बताबो सिपासर अब सीमा दखलायखा सिया दखलायखा कोनो याखं बुस्तु करे अबरो तमानसिनि जनगणते बिभ्रांति खायतने चले आबुनि बगन आं सानै माने और त्रिपुरा रोहिंगा ने कोनो प्रॉब्लम करे सर इलीगल तो इलीगल न अब बांग्लादेश सिंगी मानो याखबा रोहिंगा नि मानो आ जगह तम प्रॉब्लम तमो सर एना खरांगा दे ताबो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा बहिना त्रिपुरा मथा बता सुसाय त्रिपुरा मथा सासे त्रिपुरा मथा रो त्रिपुरा सनो दफानि बरो लामा फंनायनि सावै राज परिबारनि रयेलसी अंखरै त्रिपुरा सरनो जे सिरियल बाबे थकिमा बगै सांबरनो दलाय साजेंगो आगे खाय त्रिपुरा सर बिसिंगो चिकन बा नतो सादिन तबे कक्साना मानोबा मीटिंग खायने सिपेन जरक बांनि जिबो खाय मानो हिलो अवेयरनेस खायबन ताबो ओंखाय ए जो मा के राष्ट्रतंत्र ने खायदे ताबु जेबेबे एक तरफ थाबायबे जेबेबे तबनाबो त्रिपुरा सरनि कहानियाबो भबिष्यत त्रिपुरा सर दंसनि लाना थांथमासै माने सर नोंसाना नायमेके त्रिपुरा मथानि बादे अन्य कोनो पार्टी अन्य कोनो अर्गानाइजेशन कोनो मुभमेंट खाय सुजुग करे हाबायदा ओ बाबा नों ताबा फाइन तो यादा जखान करे इवेन बमि सरि पार्टी सिथांनि राजनगर दिगे जालियाति बा हाय जों तानि पारा बायन सिबले नंगो सिना आ जे ताबा एरा सागना रबजत ना आरो त्रिपुरा मथानि केदारो मांता आरो निसवां नै गुन्दाखौ बुनाय तो बायरो आब्रं ताको मानमता ताबा मान साइमी आब्रक आबो हायरका आंगा आबो निबागे आं बर्मा सारायमका मसे त्रिपुरा जुदिना म हायके आनसार्टेन मान इंग्लिश को कोनो सराय आबो हाय वाजाक सुजाक तेरजाक लामा बाय यांका त्रिपुरा सरक तैबो पपला काफां सदाय आर जे नेतृत्व नेताखाय तनाय रक जे मथानि लिडार रक आबो बर और नुखा त्रिपुरा तो सिगि तो कोकरं लांकरं कोकरं नै जयम तनाय रक बर किन्तु एक কথাই বংনি সাগো ও দ ফানো কেউনা বাগে বংনি কোনো একটা পারফেক্ট লফুলি বড় পুরোপুরি বই বড় খাইছিমায়া বড় ত্রিপুরা শুধু লামা করে না বাগে হিন্দি বাগে গুমরা হামায় থাকো বড় লামা করে সিমিতে বড় ন এনকারেজ খাইমাই দোস কিন্তু আবো তিন বড় সাজান মকল পিয়ক বাইনাই আবো বড় কজিন থাকনাই বো যেমন তাবো ও সামানো একথাই ফেনে রক বড় তাবো থাকে ওই তংখা বড় তাবো আং দাগিনো থাকা बंनि म एकट तो थके मा एकट बरनो बाके थके का माने 250 कोटी को मनै को फगबो yang बदल खाय टाका बदल सांबारि वासेल अमेरिका रे को बलो काय लेबारि बिसानि परे काय लेबारि खेमा हाय बिसा त्रिपुरा गवर्नमेंट विभिन्न जगह होयै सारि होय तनेबो माने खने बंनि जे सिलाय पाथामजो दावै तने उलखाय सके बसकाय नां प्लेन प्लेन खाय खाय तो बै ताखाय को बिसांखा लें लायजाक
baksa baksa bunyi hotel apa kormosari baksa baksa bunyi ada mistri juga lagi tuh mereka tuh kesalnya mat mereka kubang mah apa nih apa tuh leadership tamu apa nih bagaimana Rohingya tuh Rohingya orang ini jadi tahu momen kayak teman event ini je student nabo je kayak mana bang nabo tang welcome kayo hai pano je nesuni idea bayo Tripranti se tahu je kayak teman idea ang kayak mana nabo bisik karya boleh tamu Rohingya luar tuh kayak bro illegal migrant ke illegal migrant Omo hagai jadi Tripura tongangka bo bisa ko अनेक तला किलोमीटर बो सर नोंजे अजे रोहिंग्या नि सम्बन्धे ताक जे सामानि एखाबा रोहिंग्या जे उचारा दङ नोंजे सामानि आबो कि शुधु अजे रोहिंग्या नि कक्थाइबाय शुधु मुस्लिम रक सिमे रखलाय जांनाय हिंदू बांगाली जरा फाइनाय बरगनो खनार जंनाय अबाय इंगिदा बुजिउ नङा बो सामाकलाय सर आबोनो तो अबोनो आंगागि बो साका ताबो सवो जदिन त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो रयेल पेटिशन Produk kisur song borok tumong Kolkata ni jaga jami phali jadino ang sayade ba jadino borok tumong wamtare hatugo thangai 100 kani 50 kani jaga sarkan thain dokol sir bubagra sakable Kolkata ni flat thoka hene sabo sa flat phalo chini bubagra sakable Kolkata ni phalka hene sampuno tatal tak bo eko Kolkata ni borok kabang ma tongarawana hoison ang sibona ka borok flat phalka bala flat borok koni sani ko klai ka Hano hai belaki na wara masinja mikir masinja hano hai tanak sidak mabli kase bega social media o mokol baitang eba kuk baitang tanak sidak mabli ingete tak te bok sanok pula no mabli no gunyo kami ke saimani tongna eba kam ke no buji mani tongna tene ni mabli bo phai no ingete tak te bok song tene ni mabli ko baisi hano belaki no sini korok ta takok sini takok koridon te broma tene ni chal belaki no sini pubagrano belaki no chole jaga belaki no pumpla jaga tamne bolo obai ke tapsra te sini Tripura sarong no thogo goi tong hani nai obai ke play ke no lama korori hoi orai poroi klai nani nai to hani obai kok therong no toine belai no khuk yang ka sini takuk horidon debroma te amni yaglo bo sawai knani ka sini takuk horidon debroma sini sar David Mora sinjong thanai salo Tripura hasteni simi dile hasti o obai ke himui thangai ya him thang tongmani yaglo obono tini bo sini takuk horidon debroma khuk yang ka tamne bolo obai ke sini Tripura sarong no kuno update dia ni nai apa kuno message dia ni nai awai ke Facebook live bo simino sak simino awai ke sa sawi tong ni nai awai ke nok jagi tong ni nai awai kok therong na tunye bo sini ta ko horidon debroma sini sar David Mora singno joli jaga engite takte bo snok mapli no ke bo buji mani tong na pharingte takte bo sung bisi kok se hoi tinin jalo sini ta ko horidon debroma sini boba grano tangai awai ke joli jaga ni nang jaga tei amni yaglo sini sar David Mora singno tangai awai ke kok sana ne nangka abonot nya singkisa kam ke bojwe nalana ingite takte box no kisa kam ke nai tongdi dini no mampli no hello sir hello tam ne bagai ang mai kereng ma kalai khatini sagra de sir kereng ma angkai to ang sal kedeng ma kisuk thon ba kubang ma public rock ba tabo dilithang panai mo thangin korka orang ni je korgo nung mane sasmane Rohingya mas kaita angkai actually obo tamo pi prasar mo tam kha thogen na kha na pi prasar siang ma daklai khang abono nono pi kisa gona gondo mini o je YouTube channel bisi dipano kisa bororok wansuk rasidin nei abo sana nai manta acha toka smari Tripura Rohingya ama hai Rohingya samati thaimane kono ityas bokroi ka Tripura Rohingya jote da box musliman chla angka Tripura Rohingya ro jaro phaika mane kono taksudra hangle ama permanent kono oro Tripura bor kagos potro khai mangka ba khai tongo abo hera kono taksudra sarkari babe kono ঘোষণা খাজা bokroi বুঝলে এক নাম্বার ka দুই নাম্বার ka khade oro je chini mothani balai thaino dorong sikrung nai rokko angka boro dili thangmani borong je na hanmong do bongni je ko mara jana gono kono saklai mong krei sudu Facebook simeno jara angka ko bangma jagara sing thang je mothani supreme bo haike sasai tango je north eastern uttar purbanchal illegal migrants Rohingya tong hamok tong sama Rohingya tamo sab dor fiber
Rohingya to borok to Arakan ba tabuk Myanmar ni si borok. Ka Myanmar ni borok aro Bangladesh ko Rohingya ron kem to enga kok sabag digi. Ka boyang go to sa solag dok ka pakto kibil ka. Ka aro Tripura ula ta Rohingya ni aro prashna si batabo si pasarok. Abo sima taklaya ka sia taklaya ka kono ya phang busto kure oboro paman chini jora goron te bibranti khata nem chale. Abo ni bagana khane mane oro Tripura Rohingya ni kono problem kure. Sir, illegal to illegal no abo Bangladesh ni mano ya khaba Rohingya ni mano aja katam problem to sir. Ena karanga de tabo Tripura motha Tripura bohina ro Tripura motha bota susai Tripura motha sa Tripura motha ro Tripura sono to phani boro lama pungmai ni sawoi Rasporiban이 로열시 언더 엉코르이 이 프라서노 제 시리얼 바베 토기마 바게 상borno belai sajengu agi khai 이 프라서 bisingo chikon ba no to sabino tobe kok sana mano ba meeting khai me sitem jorok bang ni jibo khai mano agi loy awareness seven tabo kai এই যে মা একে রাষ্ট্রযন্ত্রনে খাই দেই তাবু যেভাবে এক তরফ হবে যেভাবে তখন আবো তি প্রাসরে কাহামি আবো ভবিষ্যৎ তি প্রাসর দংশনে লানা থাং তমাসি মানে স্যার নोंसारा নামেকে টিপ্রা মথানি বাদে অন্য কোনো পার্টি অন্য কোনো অর্গানাইজেশন কোনো মুভমেন্ট খাই সুযোগ করে হাবাইদা বাবা নोंसाबा ফাইন তো এদবা জাখান করে ইভেন বমি সরি পার্টি সিথাং রাজনগর দিকে জালিয়াতি বা হাই তুং তো আনি পারা বাইং শিবলে নंगो সিনা আজ তবে এরা ফেজনা রবজত না আর টিপ্রা মথানি কেদারো মাংতা আর নি সোয়াং নি গুন্দাখে বুনাই তো বাইরো আবরং তাকো মান মত তাবো মান সাইমি আবরক abo hai roka angka abo ni pakai ang bormo sarai maka mosi di kurasa jadi nama hai kai uncertain man English ko kuno serai apa hai wajak subjak terjak lama bai ini angka di kurasa tebo popola kapang sedai ar ya netrito netrakai to rok je mothani leader rok abo borok oro nuka di kurasa ko sigi to ko kurang lang kurang ko kurang nei je to rok borok kentu এক কথাই বং সাগব ও দ ফানত কেউনা বাগে বং কোনো একটা পারফেক্ট লফুলি বড় পুরোপুরি বই বড় খাইছিমায়া বড় ত্রিপুরা শুধু লামা করে না বাগে হিন্দি বাগে গুমরা হামায় তো বড় লামা করে সিমিতে বড় ন এনকারেজ খাইমাই দোস্ত কিন্তু আবো তিন বড় সাজান নকল পেক পাই নাই আবো বড় কজিন থাকনে বল যেমন তাবো ও সামান্য একটে থেনে রক বড় তাবো থাকে ওই তংখা বড় তাবো আং তাগিনো থাকা Bong ni mo ekor to thoke ma ekor. Barang no pakai thoke ka mani arasyo kuti kuk mani ko phagabo. Yang bodol khai takka bodol. Sang bari Western America re ko lokai lebari bisari pore kai lebari khema hai. Bisa Tripura government বিভিন্ন জায়গা হয়ে সারি ওই তনে ওই মানে এখানে বং ni de silai pat hamzo dawi tani lokai se se basakai nang pleng pleng khai tu bui ta khai ko bisa angka leng lajak baksa bunyi hotel apa kormosari baksa bunyi ada mistri juga leng to mai kasu ke salai mat mai kasu bang ma kabani abo to leadership to mo kabani bagena o Rohingya rogni je tabo movement khai te bari even ini je student na bo je khai mani bongna bono to ang welcome khayo hai pano je nesuni idea ba o Tripura se tabu je khai dana idea ang khai mana bo bisi kare ge boro ta more Rohingya no war to February illegal migrant ke illegal migrant omo hege rin Tripura to angka bo bisoko অনেক তলা কিলোমিটার bo স্যার যে বলছে রোহিঙ্গা নি সম্বন্ধে তার যে সামানি একেবারে রোহিঙ্গা যে উচ্চারণ ওন যে সামানি আবে কি শুধু ও যে রোহিঙ্গা নি ককথাই বাই শুধু মুসলিম রং সিমে রেখলাই জাংনাই হিন্দু বাঙালি যারা ফাইনাই বরং নকনার জন্য অবাই ইঙ্গিতা বুঝি হই নং অব সামাকলাই স্যার আপন তো অবরুল আঙাগি মো সাকা তাবো সও যদিন Tripura মথানি সুপ্রিমো রয়্যাল পিএসিয়ন প্রদুত কিছু সং বরক তুমং কলকাতানি জায়গা জমি ফালি যদিন আং সেদেব যেদিন বরক তুমং ওমতরে হাদুগো থাঙ্গাই 100 কানি 50 কানি জায়গা সরকার ফাইন দখল স্যার বুবাগরা সাকাবলে কলকাতানি ফ্ল্যাট থাকায় তাবো ফ্ল্যাট ফালো চিনি বুবাগরা সাকাবলে কলকাতানি ফালকায় সম্পূর্ণ তাতাল তাকবো এগো কলকাতাওয়ানি বড় কবাংমা তংরাওয়ানা হয়েছনে আং সিগো নাইকা বড় ফ্ল্যাট ফালকা বড় ফ্ল্যাট বড় কনি সনি গো খলাইকা কিন্তু বংনি নক তো ফাইলে ফ্ল্যাট তো একটা পসিবল
Ada kan ki ekan ini bising kok setting le, anu tak le. Acha abo phalai tamo khaina ning samane tasi long trai ko. Ah? Bong ni je Kolkata ni Rajprasad o phalai o long trai ko tamo khaina ning samane nen. Oh hani ne raja ke bo hani raja nam burung burung orang bap khaje te bini bong sepiri piri orang bap khaje ta. A Kolkata wo botong e aro bo tamo ngkai nono sawono Kolkata wo borok tongo Ciprasa bangan ulung krak khaimia. Bong ba Kolkata to ngeble sar. Sabo. Buba gara sung to Kolkata to ngeble chin Tripura tomle tabo. Bosabo sa dono. Oro Tripura ba mo ba ko se kamar bari haisi mo. Kolkata mang se buma songro o bibi songro Kolkata mang se besi Shillong kai to tong phai mai Kolkata mang se buma khai. Boro jise ba kholo bi Tripura thake na chung. Agin Tripura ba tabuk tung boikha bla no khasa ka o ko ba se to satellite by simon na nang ka Tripura ka tak pa thake lai. Thake wei serial by serial thake pa sabol bisa sanai. Chan nang te kaise je samani Rajbari wo je tabuli da tong rasa thansa kare mane Rajparibar asi. Abo ke tamno sa. Abo ki sai Rajparibar bo saka Tripura thansa ni nei. Ini bini bibi abo ka Tripura mathani number bini ko to tong busu number serial kori Tripura mathani. Abo to Congress ini MP candidate jeng jak. Ka bumala Tripura mathani tam sabai sam khani gosana khakun rakha khaja. Angkai bo kurun dilo kha khaba. Flag rombe ang Tripura mathani join flag hanin kun dino nana khaba. Kun dilo prograno Tripura mathani flag rombe aside Tripura sa ro thansa ini slogan lai flag rom khaba. Bini poribar ni head je jaga Tripura mathani bini te rom nang yeble sara ba. Kusuru ka tam khaja. Bibi kusuru ka tam khaja nung na ji. O saka election kangkai Tripura mathani leader rom khakeka. हम ऐसा कैंडिडेट लाके आऊंगा हाँ इलेक्शन में हम खड़ा करूंगा जो पार्लियामेंट में हाँ जाएगा वो पार्लियामेंट हिला सकता है ऐसा कैंडिडेट बनाऊंगा नहीं बस है लोकल का बिनी बिबी मर्डर केस बिनी बुपरांग रो कैसा पालक मानो बथरगा मर्डर केस मर्डर केस ने खुनिया समीनो तो बोई और एमपी नंबर पार्लियामेंट Tripura sam sai ka bo. Obo kintu kotor koksis la musar kintu nin tane kono problem tong obo ni. Sabne o je mara kes mata. 100 te 100 bomong ba kes na mado mutik lai rono. Angkai ang sama kai bin abo ব্যক্তিগত je kono kuni mother kes o tabu sai ga ron je bo dinale kes ong yedo bo buto bo sai manang mayan saya. Dosa abo badi di tabuk abo belai hasani kok tabuk je ningje samane o je main point aro se phani sir. Aha Tripura ne je main point ka nang Rohingya to nya sai illegal immigrant tini bo ang jor Rajparibar ni ko protinidi ang mote ko ni besajat ang ko biri bikram bosok angka tini amo sing nayo te Tripura je se ka phaiman Bangladesh je Hindu bosor mutuk phaiga samngui tabuk sangka ba kai je Bangladesh Hindu no mathana badai Bharat Sarkar kya moda ain kadung phaikal direct person khaitam amle hake kana to tum semano chini bobagara paithak ni adin Tripura ni bobagara paithak bir bikram Maharashtra ni asai masal tangnai aga 17 tarik khumulong bor buku kata mo present mo Tripura mo leader tabor tomo Tanai bisiwo da. Tanai bisiwo ar kumulong wa bos tabo. Naro pas sajini bisino खबर का हमना अच्छा खबर जरूर सुनूंगा आंगनों को भी फैसला हमें सच कह रहा हूँ 25,000 बैकलॉग नौकरी हो जाएगा ये समारोह आवो बको पकाबो ताकि प्रश्न खाइने गुडी में दिया बुबुइनो सावइनो थानाय मासा ताबो सका बस इमिनो Tripura sana हमला को दिल्ली जरा या को थांगा नै आंगमो हायरम मुसुक बाय बक्सि नो ज्ञान न ओइ लेन गरानो दिल्ली हिन थाकाय न दफाने समाधान साम ग्यारेंटी तो आवो से दिनी को रो खानानि माने पासानो कुतु पक्ष बाबनो आंके बने गिरि आं बना साबो सिगि तो खा आं फदे मके मोसे बरो जे ताबु जदि न सेटेलाइट बेचे खाके के बरो न नेलि बरो जे बिनि बरो सुबिता का कानपुर गाना सुबि ओ सुबिता त माने तंगना बबु तो आतास नामतुन सर तो बति Tripura sana bu mungi bole him ka nang le ki do ba ipin sumi maya ko
खोनादों 2,500 किलोमीटर जदिनो याकुं हिन थानाखाय आं नोंसो महात्मा गांधी सं आहमेना बाद थाइसबाय माने सबरमती आश्रम हयতো आहमेना बात माने 12 किलोमीटर खाय 243 किलोमीटर बड़ा बसु नांका 24 दिन बड़ा नांका 243 24 दिन खाय 500 किलोमीटर आं साका 24 दिन बसु 24 दिन बसु 24 दुगुने 48 माने ओंखाय को सुबह को 580 किलोमीटर अच्छा सर ओ जागा ननो किसा मा केबेंगो बोले तो तिप्रसानि बुमुङै आसक पर हिमका नोंले किन्तु 50 मिटार फनसि हिमिया को तिप्रसानि बागै तामने बागै नों बिनेगा सबायके सानाखलाय सर आने आबहाय अमति रखाय बन वार्निं ताम रखाय तमारो आं बिने को दानेब्ला जारा जना समर्थन खायरंखाय याकुं याब्रै बसारपतिनो बाजातिक्लाय फासन मारा आबाताम बिनामा सुसाइबको दसाइबको बसिमिना नेशनल जोंखाय खायफैया जोंखाय जोंबो खायफैजा जोंहाबो न क्लग नाया ताबो नों बहाय हिमायाको सर अरे बर बहिमाने को बर बरमा तुनते बहिमका बैना दिल्ली हिमा बाबो बाबो थागसे बर न सुखय मासे आबो न बर बुखु बायरो खातंगो महात्मा गांधी हाय हमो हाय नाथाय सुभाष साइता नेताजी सुभाष साइता पनि सुभाष कुति देखि हिमा नाथाय सुभाष आनाग्रावन थांगा आनाग्राव समखाय फैगा आं सानाय माका र बिनि आबाहाय बुइना बखलायगा सिरिं बुइजा फाथायदों आं सानाय माका बसे ओय ओ निजिरा साका आं लिडार फाथार बवानसो हामको नों हिम फानि खायथनो सिरिं नों ता माबो बना जे आनि मस समगनार सगताय को बरफ बाजार दिखाय बसाबतिनो फाथन या दिहे बसारा फाथन गायता इबर याकुं याब्रैसे बाबो साबदा फाजाबो बनाबो डिफेमेसन केस खायमन निराबती आबो तो बननो सायाबले सर जे बिनानि सापो खायाबो साबले खोनादों आनो साव आबो असैबको याकुं याब्रै रगनि दफारं सामाने बो अनि बो याकुं बाजार फाथन दिहे बसा तिक्ला फाथन सामा समाज बाबो आं याका फुनमा खालायब्ला आबो तो लिदानि को बहुत आतेरो आंका किताबले सामानो या खबला सर आं नुकसुका एकदम दिनै को नायका आबो हाय बसौ याकुं याब्रै दिहे बसा फाथन सौ आबो र आं बजिसे पासता आंनि ना पपुलारनि जनगण बुद्ध सावै दिनदा बानिजा बा साइते कुबिकनो सानन बागे सानै आंना नै स्टैंड पॉइंट आं साननाय माखाय बर' गेटाय हिम तंमनि बर' आबो जनगण थानि बर' स्टेटमेंट दिफायतन ते एकजन सुस बर' हालो बुसु किलोमीटर हिम साइंटिफिकली हर बाय साबाय हिम मान माया हर बाय साबाय हिम बरफु सिनेबो बो कम से कम 8 घंटा ले बो मा थनाय साना नंगा मा रेस माखैनाय आं थामानि बागानि कुन दुखले बो थांलै जदिनो डेभिड मुरासिं दाराय बर' गे थानाय रखबाय तिप्रासानि समाधान पार्मानेंट खाति फेमा का आं त्रिप्रायार को थानो आबो बो आं लखायाबो आं कुन दुखले खायदि खायदो अंतर बिनो कपगला वाद आं पैसा जगा नायखा एकरां केबो किरिया हमके बोनो साबले सिग्रि दंगाबा आबो तिप्रासा रंसाव साना साबो बो समाज सा सर आदि की थाया करे बजे सपन साथं जाय होगाबो आदि की थाया करे नों जे टपिक नो सानन बागै बा साराय खायना बागै आं माइकरिं मना बुजि सारि सर तामो सर को बाहायब्ले बर' ता दिल्ली थांनि मालायनाय हम मालायदि जोंबो दिल्ली बहुत थांदों न आसुक तुगैया म नाला खाला त्रिपुरा सिकन ससे एका डिस्ट्रिक्ट नि बरफ सिंगिया आरा डिस्ट्रिक्ट बरफ सिंगिया ओ सिल डिस्ट्रिक्ट से बरफ गया त्रिपुरा पॉपुलेशन आरो हाय आसुक सांबाय त्रिपुरा इमोशनल लंगा मनुकदा आगे आईपीपी जराबो साइटा बास गाड़ी गुवाहाटी जराबो रेल पे को थांनाय माबाय न जों ता दिले थांगा त्रिपुरा मालाय फैसनाय नु खाबले खाना खाबले आं आपलो लगबो आमो हाय जनगण अपनी विज्ञान को पक्का सतुन आनी को त्रिपुरा थांचाखाय आंदोलन मा खानेति बताओ दिल्ली थांता হবে बिनि व्यक्तिगत उपायका व्यवस्था का थामान कहा मांगो वेलकम जानो के तो बिनि अतोगला मारे वार्निंग हुम के रिमारो आंके बनो क्रियास मारो त्रिपुरा ना बिनि जनांको सब बिनि बिनि जनांको को बनो अमो बो फैगाय हारे जवाल मारवानो आं सालसा कुबुय अंकना आं हिसा पाइनाय के बर सताबो जों यूपी सयगानो बरं एमो सातसा याखं वहे बंनो सेटलाय जदिनो ड्रोन बाय लोगो लोगो प्लान थांगा काले इयर तिनि आंगाबो नसाके महात्मा गांधी जदिनो 243 किलोमीटर हिनाव 24 दिन थांगाय
बोसोर नों आबोनो अंक खालायै नों दाबो 1000 दिन नांखासो बोसोर नांखा 24 जगन आतुल बेगने प्राय 98 आतुल जगने 92 दिन माने ना 3 मास ओंखाय 1000 किलोमीटर 3 मास गाखाय दाबो 2500 किलोमीटर का बोसोर नाय 5-7 मास नाय द नांले आं 4 मास अंका गाबोंनो 2 मास फैना को फुंखो चाले उत्तर प्रदेश आबो बोसोर गति सत याबो उपरवाला थाइमाना साजाबं दल थामा दिसिङो तो बरफानो कायसे उबैले हलम खालामनाय आं सानना माखा त्रिपुरा सानो आबो हाय जों कुनो दिनो निजिसु गेखा सुया स्रिं तोनि आमा हायके बरन कखलाय बुद्ध सावो रांता लायै अंग खायना बागै ता हिनलासिदो अच्छा सर नो और किसा मा केबें नाय नो तासिं आको अंक मासावो चिनि बरं मोनां डेभिड मोरा सिंह चिनि ताको बोले ति प्रसनि बु मुंगा आसा कोन हिमका नोंले 10 किलोमीटर से सिमी पुने को चिनि प्रसनि बागै गताम ने बागै नों बिनि कोनो बाय का बार सा 1995 96 बेफोराबो डेभिड मोरा सिंह आसे सन्ने दङ आ समायो नों आंजे नों दा प्रश्न आना जे खायतमा मते हेंखाय नों डेभिड मोरा सिंह बाय कोनो रां रग रिजना बागरा खायतम बिनि चेनेल दा नि थांगा थैमिया तबे आले सराय को मानो कायसे किसा गत अनाय न गत माने बाद बाकिरो तो जतन गुदि मेदे खाय नायजागै रां पैसा मनेटाइजेशन माने बागैन मानसे हिमलाय तंगयो आं लोगो केबा तिप्रासना उद्रुपद खानेर अमाहाय अपरिपक्व बरर अमाहाय के दखानो लामा करे दनु आं सानाय माखाय ना आतिया सर आंके नि पक्ष पाति तबा पक्ष आमतिया बद फाने बागै थांगा ब दिबिन रासिं बर हिम थानाय राव जदि त्रिपुरानि प्रब्लेम ना कमप्लीट सल्यूशन गति पेमाखाय आं तेबो बनो धन्यवाद ना बनो तेबो हामबाय ना बनो नांखाय तेबो आं बनो गखलायनाय आबो बाय इनको कयब्ले तखाय बिनि कतगुला आं नायनायखा बस्ता मसात्रं बसाव जे मका समते बर दफान हामजागिया ब बाय लं मास थायाखै दफान हामजे ब साबसाका ब बताम खायका हा अनेक किसु नेचुरल दंगो अमंक बर बुतवा सुगारं पक्षि आना बर बायता कत बुइनाव खलागे खलाय दंगुन अंकायते कसे बिनि कयता जगा आबो समाज न गलाखौ नुजामान ब जेबोनो हाया साना हमके गणतंत्र जेकोनो हाया आनका सायदो बुप्रसो साबले हा वाबो निनि भिडियो खातो हमने नेगेटिव मांनो कमेन्ट नो याबों आरो साइतों दा बर जासनाय र आं सामान्य तामसा साया बर आबाहाय आबाते कासा आबो हिंसा तकमाय र बंग आबो तंग साइतों तो बर बहु रस मायं मासाइन तो लख सैसिलु आसुन आंसौ आबो तियानि कुन जानता बेबिनो सामाका ब तामनि बागै आसुके ब दफाने बागै हामसाका ब साइतों बनो हाया सनाय रंखाय बर बिन बसाबुतिनो बाजप्ले फासुन अ कोर बिनाबो किं कत बस सुसाइडन समाजिकगा बे बाजप्लां बिन बि बसरा फासुन ते गेसाखाय आबो आनो सायापनो जे कुनो बारादा कोन परिबन फसाका बा जे कुनो बसाला नेकाते बिना सिंज थांनि के पामपेका का मायं थांनि चिकागो हिंनि माने आबोनो रो तिनि बो आबो बिना उनुखा ते काने नेंगा वरन सायंबा आं सामाका सुजा नों सापतानि नों खलाय थाङै द दिवनो इलि थाङै नरो डेभिड मोरा सिंस हिम थामां या गलो तिप्रासानि पार्मानेंट समाधान का आनि तम तो तंगनो क्रिबले दिनै जे त्रिपुरा मथार आसा द्रम सिगां अकगन साइटिउ आं त्रिपुरा मथानि बिरदे फियाबा नरक जे लामा कररि तन मानि तासा साइटमन थकै तंमनि आबोले आं प्रमाणन जतन खुलबो साइटमले ताउ नों साका समय गोबां नावनो एकर पर एकर सिरियल जतन खय दङ बजनगन नासिं दङ एर माने नोंखाय दफाने बु मुंगै ता फेमलो दिमा कक्ता ता फेमलो सिदिके बन केबो नरक खाइमा काय कुबुइ कखिसानि ताउ त्रिपुरा मथानले कयते दाबि आबो दिनै एन्टनी बसुंदा काबले थांबादि रबाय सुंदा माने ब सारुतुरि माले बला फटो मटो थाकाबले त्रिपुरा मथानि बा एनको सेक्रेट सुसेनखाय हम बायता महनि सुङो ब फटो मटो तामलिका नों खायनेला कताम गाथिं खना ब अब एन्टनी द दोस नो और कोन एन्टनी दोस रै और दोस्तामो लीडर जे मेन टिजला लीडर बिनि दाबि सिथिरै वाइसा साव ग्रेटर त्रिपुरा लें गेटर त्रिपुरा एरिया कासा बंग आसाम तासाम वाइसा बनो निनि आराकान ताराकान कोइ वाइसा मान पश्चिम बंग सुंदरबन कोइ वाइसा बनो आबो एगा थांनि प्रजाखते या बांलादेश समक वाइसा बनो खलाय तंगा कोनो लॉजिक रै जियोग्राफिकल कोनो एरिया बो फुनजात्रे मेप रै बाबुक जेमन ग्रेटर बांलाने बगै बुइदाउ
बंगभूमिनि tabuk Siliguri Rasha leaderla Rashtra Sangha se map lang Tripura saha Meghalaya saha Arunachal Pradesh jotro Manipur ko Bihar Odisha khoboi agi je engko tongmani eje Nawab Sirajullah suni samrajya tongmani ar abo map lang tabor Bangla ha khainani bor dadi khai tanga bole oi sorry map te roi agi nei kachini le greater people and jang thaka moloke ADC out of ADC mani nang tabo nini greater ADC na demarcation skemia even ADC DC ni jaga zomi tabun je bebe wanta khar pemar boro khalai dong chin borong paina lagu ka aboro kono lawful deba job to putla mamangti bujiga kita mau lawful ya tong sia pang abuna ADC ni seblo boro bolilo ta ADC ni jaga to mong gawo boro ADC kar samang boro tang bumung khamia ba abune kotogla ain to piala rego bone engko tong ain to ekai nang tabo 244 je ko ADC ni je ko ti ADC ni otomo district council ni ko e dosti council ni district ni kono jaga jomi phalang kai BM thami permission ngo state government ni angko to abo ain samda to eno tabo tam khake ba awar krika ga tabo ti ADC por taklai 4 বছর খালি kai election sunai ble 26 to ngai de April mas go ke por no ja go Paksudra ADC boro demarcation da khenangka susalo na rimangka paisa pono ngo kuroi job durinti ADC bisingo sagre khainaro saro omo hai ang ADC sagre khai mane te bisis kre ka pe pase bo pongsu omo hai pala tudrei prosason aro yem bai yem lok sin bola ke bola tiro mane jusu jo ping to ka bo bor khable no saudle akai omo haike angtang bong sa bor bulai chala jemang dokre ti prasano omo haike gamna sam boi ta fokesli dadi bo haza poren change sangu ha constitutional solution interlocutor ha interlocutor wa reza kata dia ko interlocutor constitutional solution gena ka ti prasa ekor gena ka ekor tamtong omo hai kono paper bo sopik kre kono abone kono representation remani paper bo tikre boraro saka ti promotion thanai boro thanai ka desh tari go thanai mas desh tari do busel to ringja ka thanai ka aro document paper ri peke tam ri peke boro kono katai diar bo kure kichu bo kure ha tu sai ke SIR ko khanai bihar khaima hai ngai nene Tripura ba bihar ta sari jengkai Hapane se incorporation territory se seng agi iki singiau berusul keroi kai nang aboni ro kam kai sina nang ble aboni to nang belai ko sing ti pasron dukho nango ang to ana naske baba ana comment hai ma sang bai borok sui tong thun tikade jara comment hai sunai bor buma bu phani tikra bokra ngasile to sile to ang punung ja jabo hai tong to nabo samas pollution ungja tani ko samajo the leader ni hinaro joto samung deranai ti prasali leader sesi top phani joto kisu ngono phalsai temsu tabo promoter of ya khai jebebe braja buba grahai mane ang mani ta tabo sam ang sepile sam sarangle to jise phaya ko ang saka raja proja job ekata ka ang aproso IPF pero gorom ma samaya ini mang moksat pura hoga ne ang se haji tawle job no raja logi ne ang sama pore se boro ho ko phale ble abo ke ang sam sai jango kya ba session na tam ko din thane seng kono manan bage thangya bana sada sindiga nang tiket ko ADC puto to na ano ka sabi so ang saka election lor na bagang kayan saka tin raspari ako no raspari bar ako rasbari na tolawo bana suntiro regon rokhe ke an so election ne apro ni me so phase ko ang saka pono ang election basana bage kaya kaya ba ane kiso agenda tongo dokane bage kiso ngo tongo abone bage kane kabone bagana so nang saka long mas 10 kilometer pa hiya sama aboro khai otiga song sara Tripura wo long mas paika nangabo apro nang bo busu boy hemia 1995 sing long mas paika salaye sing torai bari hoite sabrum agotla pai long mas sangka sing abone pore dili sangka apro ani 4 বছর
এই গায় আলং মাসের ইতিহাস রক जों तो खायफैनायब्ले खालाय जोंहा दिल्ली थाङै दा माखा दिल्ली थाङै बसो नुखारबो आरो आं नुखा दिल्लीयाव थाङाखै दिनै लिडारावबो कक फेसां अ जे कक बके रमा बाय सेक्रे आंबो बगे ना सयबो एनडी पार्टी खायथों माने डेमोक्रेसी ना करे आं माया खारखा आ समयनो राज परिवार आनो जेताबो प्रदुजिनि बुमा आनो बं आरो राजबारि वन हारु बर' बाय दा बिनि जे बासन तासन रक टिभियाव सानांखा आंनो इंलिस हाके आंखौ बर' खायरि रुब्र तुमिनो इतो नों साजा राजमाता न फना बो कथान दङब्ला नों मति फना निनो राज परिवार नोंखौ पेनखा आं बं आरो बोसोरनो फरमा दंखा दा आं सानाय माखाय राजा प्रजाजों मिलिना का कुबैसारि जतन समान खालामदो दे ताई नों तांगै सिदुति बागाल लाबा हिम दं नों सय हामदो तो गाय त्रिपुराव बर' 24 घन्टा दं साबसा फेसबुक रि कक्साव के नों 24 घन्टा दं सेबा थांनायला राजबारि दं फायो थाङो फायो दं बर' आबहायनो खामार बारि खायो अमनि बगायनो गले वानसुना नाङाय जों त्रिपुरा याखे राजा माने सेसे मेसो वाइसे बनो निनि जत्तो बखाय सालसा ओ तैगाना हा कोवागै थामा हाय दफा कोलगै थानाय कारण तो मैं कह प्रतिबद्धता तो मसरी ताबो उन खेपेतिनी ने जो देश है प्रतिबद्ध आ जगह नुका एंथोनी नो मसा कहते मसा एमएलए सिनी मान नोजो नुका गान तास राइन मके ओ जगावो तै बाद बाकी टीआईएस ने नेतारो बा कबां मा नेतारो लतानि फैलियाना आबो बो क्वेश्चन फाइ दङ टीआईएस ने मो काइसा साम काम जतो नो साबतर खाया नांगौ दाउ टीआईएस रो बर बाहवन खाया नांगौ फाइदे जों मते खाया दङ जतो नो फाइदे नन पर्टेल गासै वाटिके सानायब्ला नों आरो थाङै गासै गगो बय दिनै बोसानि समान दं बाय जों आरो थाङाहाय मानसि जागे सिमे पाव फाइनाल कुन दङ गरै नोंलाय अबनो सापर्ट दाखाय नि बोखांनाव तेका सागबाय थां नों सागबाय थांखाय अबनो सापर्ट दाखाय दिनि जे डिमान्ड अ जे मुभमेन्ट न बने अ मुभमेन्ट तो नॉर्थ ईस्टार्न नेसुनि आबो तो नेसुर बागि खाय दङ नॉर्थ ईस्टार्न नेसुर गबो बा नॉर्थ ईस्टार्न पॉलिटिकल सिनारी रोका आबरो साकाय तो तेबो घंटा थाङो आं तो न मोटामोटी गुरि देखावा नॉर्थ ईस्टार्न बमा आइसि आसाम बावो आरो जे नॉन एसटी बे एसटी अबो तै सिबो कामरा कामरी ओंखाय आरो खिलेनजिया नै आसामनि खिलेनजिया लायो सर्बानन्द सनोवाल चंद्र दाबो जे मुख्यमंत्री जानाय ताइथांगा प्रफुल्ल कुमार महन्त सन जतो ना गिं करे नेसु रो खायथां जामा मानो आसु रो खायजां मानो ओ गसंर दाबो जे हेमंत विश्व शर्मा चंद्रका किन्तु खायजां माने जखन मंत्री संत्री बरं बुं इशु बरंनि मुख्यमंत्री बरं बर इमप्लिमेंट खायनि आगे ताम खायनो सदि द नॉर्थ ईस्टार्न थांजा जोंनो गुवाहाटी रो गोबां माने मिटिं नो मा थालायका बिनो जागाव केन नाय माने जानजानि स्टेट डिस्ट्रिक्ट वान तो बे कैसे स्टेट ने बे सामना नाया बाइके थांजानि माने बा ताबो नेसुर इको ताबो माइके बर खायता नांखाय सराय घोषणा खायो अल्टीमेटाम दिता केंद्र सरकार साथि अल्टीमेटाम बे नॉर्थ ईस्टार्न रो माइके जदि उनो बांलादेश रो सुपुंग शासन खाय नायतो माने आबो तो क्लाइमिया हजम खायमिया इयाखाय भारत जनक दिमेमुरानो रेडियोसन दिल्ली थांगै नेसु बथाङै रिमान अतेके दा अरो सामने बगै कासे को बर सिंह राजधानी सिटी आंदोलन खायमा बेताङा बे गतिनि लखना पीएस आरो गोबां मा अंखरेखा पुलिस अंखरेखा अमायके मेघालय बखलेखा 3 घन्टा बै खलेखा दा अमाबाइले सामदन बानियाबले प्रतिबार खायमा काहामको आनी को खे प्रतिबार खायमा ने काय नाका अल्टीमेटम वइसिरा दु और बाइ गतिन कोलेमी आंकै कोनो प्रॉब्लम या और वो संगठन में नहीं मैं वाई सकले महाई वाई इंग्लिशा एनोरोजन के साथ ही थे नो एकले आंदोलन खायमा बेले दो पानी प्रॉब्लम सॉल्व किया मुझे जराना सिंह तो होसो ताताल बाय ताताल सासा कमानाय ताताल ने बथायबो माननाय आंले त्रिपुरासनि अधिकानो आं आनले कक्थेन तो त्रिपुरा साराव ताबो के बनि बिरोधी आंदोलन खायावै जों सराय सिनि जे फान्डामेन्टेल राइट्स पलिटिकल राइट्स अर्थात एसेंबली सीट 1941 के और हावा तंनाय रो प्रुफानि टोटल ऑर्डर दङ हिन्दू बाङालि दङ हिन्दू मणिपुरी दङ दा तो जारिनि दङ और न जानजानि एसेंबली सीट बागर गांका सिन बथिनि दङ आमति गायतो सिनि हासिनि सासनो सिनि मेजॉरिटी गेसन तमाय तनायबा दा आ जागार बा थारास नायना हादि आबो का लीगल को
Ba tabu memorandum rimani tam sarata borok ang sanai mani Tripura motharo boro dili thangkru at least ha tangmani ya Tripura Rashtrapati Shason ni woi SIR khaja ni boro memorandum bori na tongjak manta angnon strike sarika karon tangai kai Tripura to tabu boro rokse ban news ban gato subong budi jigo sai mato a jodi no SIR jodi no lawfully khaja kan kai ba oroba sung gara non korok ST rokba Jokono Asman Glad Gazal Nipur Fight like a News Band Gato Tabon Tabuk Tumuno Hatong Toka Hake Tengra Hake Mang Dok Hanong Kokai Boot Montreal Salana Bogishing at a Pakato Omonote Tabuk the Tipuramot and MLF at least Boro Pano Tumana Ang Mono at Bosser Asaka Sisukang Prosa, the Pramot and ML and Angroka, Pura type Fire Sudu Matro Polyclarent message. Agam Pura addressing Udrison Faiz of Roka, law many Sarasini. Tripuraja Barohama Pore, Tripurao Kono, Bangladesh Europe, Hindu Bangali of Payman and Bususanga Paja, Abambor of Waike, Nagori Manka, Pusu Amendment Manka, Naborno, I suppose, the Klajaka Sungi in my cover very less. Hari apa? Antara kopi nang nangka sahaja tuan kau beri, angro manta. Kau nunggu bumun kita cerita. Bora bawa ke mansan mangga yang belau, bukan? Kang, sebelum itu masaka, bora bawa media masaka. Ipra tu tahu NLP dong, itu terus pasukan jirung khas itu bah. Angkai nang bawa perlu besar khasnya dia saya rogo. Toro urua rogo, bah kini toro. Lalti lagana, koi lalti lagana rogo, bayang, umar gad rogo, bayang ini eko barakata sama lama rogo, kacang semua je kuhai kudana rogo, bumi jadi cing borong kiri kabla, bagari rogo bayeka, abang mah kau je iu gelo lokai, so tongko na ongko ta, abo ni oksigen to tam abo rok, asiniti sarinati sarangai kerja masa sering bela. Kayak awak kayak Netrito kama leader nomba nin dok hani bagai kaham haya tanam besang tawin kok tanam bagai sih. Aneng lo besang tahu kok sayang kai. Ni na ML beton tabu eglak maka pasu perkatian nang saya hepano pasu tu tanam pore kaina yang kita itu tak payuano. Bo pasu tu pore ang ML mau waisang mani sarah jebani lo lap beton nang sakri offer malai mah mang kacang kai. Nin dok apa sih mereka? Tabu osomoyo BJP IPFP Nini joto Tripura mosa, dijona ini tongoni nini CPM JMP kanado. Joto, juga. Itu thansaga borok jeng, ganatantra Tripura ma abo soti do droyata bengkau awangkai, prorotana, tota ganatantra kalungka. Uni sekatu jera patan borok pai bau, orang apa ya? Tunggu omai kono agreement kena kering kita, marga agreement anda patan borok pai, orang wo asal sampai ru kaya sudah setengah. Orang Bangladesh di bawah angka Purwobongo Posim Bongo. Baru Posim Bongo si Bongo ayang expar ni tongla ayang naruing na tongla yang nar. Kata ni baga ako nak kasih waktu saya lagi tahu. Aus leader kahampun. Hai. Oma heke do ti prasno odo paragli kene. Ini marga ni kena siapa tong? De atas rasa kalau dus nampak kan protong dokumen. Kebo jotino sakai kelen tanhan jerok seklan sampai. Sakla Rosna but actually the private property of the Tripura Maharajan Sijak. Anthony Pura Circular Dewan Montri Ranjit Kumar Rai ICS 13 tarik 15 tarik 6 di mana Anthony kopi. Namun mahamong kasih proses gazet tong joto. Anthony boy tunggu. Di proses gazet Indagani darani hoite apa chen darani tong Anthony. Abo niso sia turo higher education public paita abo angko manu ang je samane motonte kai ni kai sambar badli ang paitu be mane no obang ma borom bagi do kabakta aja sir oro kaisa dono sungna mosok mani nang to je samane jotono totthyo tei boy yakaba live mano rugino sau kai ba sai tongo aboni ya golophano tamni bagai te prasarang ni kokno kai pujo sayang ni jong ba ni phasingo bayasing yang itu
abo sayang mani abo ang sayang na rombo sa boroni bokro se khari boroni bokro se aini gok se habyaku degree dari engineer doctor teacher sabe IAS officer homong kaje sampana bong bokro aini man tamhin even chini lawyer ti prasara ponto isu lawyer bokro hatong fase bora abono sa sarai thina ki jab sadana ki jabu sarai ko oro ang sab biruti saite hawtabu baroni সংবিধান আন্তর্জাতিক আইন ও আইনি সীমা তো নাইলে भारत त्रिपुरा हाबै जेताबो खायथों माने जों आदर डकुमेन्ट राष्ट्र संघ थाङै जों फुटाव खायथोंखा इन्डिया गभर्नमेन्ट जेनोसाइड क्राइम मोसख्लायजा कायसा दफा कायसा राष्ट्र माहारै आरानि जाति बंशरस निर्मूल खायनायावबो तो जेनोसाइड क्राइम साबो आनादा इन्टारनेशनल ल ओंखाय नों सायथोंमोन आं तानि सायथोंबा आस्ते आस्ते सिजाग्रा सिथों बबय जदिन तो आंखा कुबैके कमाय यांसौ आं जे साथाव कुबै आबो कमाय सासे सासा आबो हरसनाय सनाय बुकुं बाराने और किछु यार बुकुं बारा थांता करै ताबो सं बीजेपी नि थांनाय फैगा दलसा थांतै फैगा खनाका ट्राइबेल यूनिवर्सिटी का थांगा खनावो ते खायता माका तै तीन तै कलेज बॉयज को थांगा पुन गाहाम को आबो निति प्रसा समाधान आबो दफानि हामग्राय सामग्रिक भावे सीपीएम खाने डीएम खाने बरफ ओ 35 বছর চাই থাকা বরফ আগে 10 তাগুলো 25 35 বছর চাই বরফ তার খুবই মহত্বপূর্ণ 10 ক কাম থাকো সংখাই মানো সুনম বুদি বরফ ও জায়গা তংকো বরফ ব কেন্দ্র আনসুকো নাংসো নিনি পার্টি মে বাবু 2026 27 ডেলিমিটেশন খাইনা বাগै ঠিক যেটা প্রভিজন দङ আবো অলরেডি প্রসেসন থাকা ত্রিপুরাও पार्लामेंट एमपी राज्यसभा ने गनेंनाय लोकसभा ने जाचांनाय आ समयनि लेकजन तंसनाय अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कानि ने कायसे तंबाय आबनो सिनि बरर हारसाकिता नम्बर सकांबारिया ओ हातो तंबिरो नाहारने तांनाय निया आबरो वानसुबो हिनिया तिगदा कक्सिनि थाङो बखिदरिले पेयो का तिप्रासर बासो मा बुजिया जाबाव तावले सिनि फायगा राजा तावले सिनि फायगा बे सार एनसी तावले सिनि फायगा मते आं होनो आनिखौल' केबल गथा हिन्दी बयला सगां आइन गियान सोंदि आं साइदों माबो नोंथाय गुबुन उकिल दजन राय सोंदि नांखौ सुप्रीम कोर्ट नाहार सोंदि आइनो तैमो तापाल सगांखौ डिफेमेशन बो राष्ट्र विरोधी स्क्लायो आं जे साइदों नंगौ का आन विरोधी केस फायदि डिफेमेशन केस फायदि राष्ट्र निगो फायदि राष्ट्र विरोधी निगो दि आं तो ताव केवन विरोधी आखितेब्ला वानजै तिनि हिन्दुरनो मसनाबो प्रोपागेशन तो आश्रय खायो रुवै अरनि भूमि पुत्र संगरा तिप्रासरा कमाय थांनाय आबोखाय बरक काहा मायदा राजा खय चंद्रनि जबार दान थायगा मा खालिसना मा कोता अंकाय आंदोलन ता खाजिरे मन्त्री एमएलए ता बसलासिदि आपिनो खायसना अंकाय जानदानि ये बुद्धि गनां खायसनो आसो नासिदि अर दफानि बगे जों सिपिएम लाइसेन्स अर दफायनाय फावै तके मा अबनो जतनलाय रुपतर हामिया जों सिसिनि अधिकार ताबो मत ताबो फानो तिनि फानो तिप्रासरा गजननि बीजेपी नि एमएलए मन्त्री तो एमपी टेम जे बुकुं बाराने तो एसटी तो माइरो इस्ता एमएलए एकजन एमपी ताबो सराय एकदम मेमोरेंडम स्ट्रंग भाबे रुई जो तो जेएमपी नि बो सय रिकाराव ताइताव नि आदिवासी कांग्रेस ओरिखा अंकानि नि ताबो तो ओरिखा जनजाति ओरिखा लिडार नों तो जनजाति साबेनि जनजाति नि बुट बासिनि जनजाति खायथिंब्ला केनि जनजाति कमा नायथखा नोंबो जनजाति न को काहाम का खायथाबा इवेन बीजेपी नि ताबो जनजाति खायथेनार लिडार कानो गोबां मा फुन फायसौ जों बाहाय खायना को सिकरि हिनै बने मण्डली सभापति सभा हम सभा इको संग जाकमा खरसा आय पैसा खनि बो साजा खाबला दा बंनि बरने के बैंक नि रां पाइरि फन लुफानाय माने कनि जनजाति कांग्रेस नि जनजाति बीजेपी खाने रफन बरन फन खाने बंनि परिवार पद पाइलि मैयालो दा जनजाति ताबा दा जंगल जातिओ सबै मासि फरायसबा जनजाति कालिया जंगल जाति सिथो बलंग तामतां बा लाइट बकरि आरो प्रशासन मगरै को साम करे बलंग हालंग बथे खता हिसाब माइ साइ मातो नासु तुला दा प्रशासन दिदि आंसो सीपीएम बरं जति बरफ फाइलांका बरं आबां कथा तालां फैया बरफ लायके जे प्रशासन नाम लायके तो बीएमपी रफ बरफ फाइ मांगला जे जों की प्रशासन एबागै पार्मानेंट समाधान खायमान जति साखाय कोनो लिडार साखा आं बो चैलेंज खसौ बंनि जीएमपी नि ताम इशू दं किछु करै संहति सम्प्रति उन्नति ई प्रश्न थके हम रास्ता खसरी आइसिडी
ang samana norok naro bo ti basa ukil ka bang matong sunggi di basa bang ya kasang supreme court ni lawyer tu seminar pagi serai ingre diska mokol kana hindi tahin sri kana tu si kana hingka kala hakorok layo kana bai kana hin lai kana na lawa punta kate kaisa kana bukit tunai hokor layo kuak layo kana mokol hin lai ma hai to kasin tau ka dala hambai anga bukuno ব্যক্তিগত কেউ সইয়া David Murasi bor thamani borok sakjeng phajon ang hel tu sayabla borok o je thamani borok re aro thangai diliwo aro rashtra neta kota rabai mala ye pungkaino parliament to pass khanya nangnai homo khainai pressure bangkha aborok samani kenge jeng joge khanya ka sara tripura bung barai ko ang thei sedeba joto BNP Adivasi Congress homo kachusra Adivasi Congress complete to jumbuchini harapka itu tiprasan pas kami ni thai engineer ngai bosi thai tanga sing SIR nanya tar manino hamni ko bisa tanga bo tiket ka samana bagai hai ang ana obaja mangla tiket ane nanya ang MLA menteri sa nanya mana aborok tiprasan bising ko puila engineer ngai haja pila kami ni village atau town ni ata ko acha town ka to kami ni bojodina sakai tripura bising bono pas আমাকে ইঞ্জিনিয়ার kapori bopas pai sakri sajau borok ap kongres thangai sama khai da ba SIR ba tin bagai nang ya ba mok somong nei opo be khari tongka SIR klaim mane mote par sedema illegal citizen boda list ta kabal boro baroni nagori yan tanjak maski apono direct babe BJP rok je klaita national congress tun BJP to national leader of thino ka ham tono khayam to fiaba chini borok Abu Kongres ang kisah dia ni koma perang serai ka awam perang borok baik kata saja. Kundo akri borok kaja pun. Ini pasar ano. Dapeno bama kare. Wani yang ala bapu kuni ingko kait apa ni mata nasi saudara kirim zakri. Nango dili baik ni darah baik sangat. Kiri bebe kok sana bagai ni no diga sana bagai nono rakola. BJP bahai no. Kongres bahai no. Kat tasara. Sini leader okbo. Sayang bre wawu shu thangai constructive or bakani permanent issue par saya wo sango hom phalai ke tamti kana tamti ga sa university ga sangkapum intra college bo ha tetamo a boronga ang samatangu diliwo komse kom ek orsu jaga paye tribal fan rang bai arawo ini boronga IS ro ini UP share Obama national ko central ni sakit lagi job ni bagai job person bagai orang kasar saya orang no ini orang kasar city bagai ada lagi ni konon saja aku tu piaba sakbai tu bagai diliwa pelat pakai orang le khana ka apa tu ini ব্যক্তিগত sabu dapane bagai khai pai mungkri sakbai tu bagai kintu pai kai ni khana ka makok che pai phano kana di BJP ni ka sabo sema BJP ji si kok manda phano gong na awa si kok borok ko ya omojo to sadhu baba আমার ছেলে তো সাধু বাবা সাধু গেতাম বা ও বই করা কথা গদে কলম্বই পুষার মাটি যাবো আর কোনো চোখ তাদের করে হ্যাঁ গাই নং তাবো কংগ্রেস খানে কো হিমন্ত বিশ্ব সর্বস্ব গাই আপনি দেবা যখন কংগ্রেস তখন শিক্ষা মন্ত্রী তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যখন নাইকা স্বাস্থ্য মন্ত্রী বর্তমানে গাই আপনাকে তাও কাবো যখন বন एक ईडी सीबीआई যখন খাই নাইকা বলগে লগে না संगया बाबा को हमारे भाषा हमें बीजेपी आते कैसे क्या कसम खाकी इनका बताते वो बीजेपी के मुख्यमंत्री से तो खा कैसे तो इन्होंने तो किसी समय साधु साधु में था क्या साधु बाबा ओ अजित इधर अजित पवार 70,000 सामान्य मांगे को लोग खा कांग्रेस तो सामान्य अरे एनसीपी तो मनी कैसे मैसेज BJP ang presiden dari kakak faisri सरकार आइन कौन कष्ट पाइए सरकार से फैसली वह सब ना साधु बाबा पर वैसे साधु दूध मलाकान फिरिंग खाई के तो नहीं खा बिजरा पैसा को अंगनाम कैसे फरमास हो दे आदिवासी सुरक्षा हाँ आदिवासी जन आदिवासी सुरक्षा मंच तंत्र नहीं कैसे करें जब जनजाति सुरक्षा मंच धर्मीय सुरक्षा मंच आबर तो 6 मास पैकेज में न बोंग ना बो
Christian disisara no egna ne bagi chimeno khlail kai guys yang tabo FIR rongman tike bonge yang thamai ka boro যে ধূমকেতু 206 মাসে বা ধূমকেতু দেখা যায় হিংসমায় ও ধূমকেতু রবিয়ান হয় কি আবার তামগে এক সাল দিকে পর নকা সিনিয়া গজা ও ত্রিপুরানে যে মিডিয়া হানে খাকালা ফেরালাই কাছে কই হারানি তো দিলেও থাঙ্গে তো প্রশ্ন খাইয়া দিলেও কবা মা তোমার চিনরাও মোটামুটি হাই ফাই নেই তাবু ন্যাশনাল লেভেল সবই মান খানে তোমার তাঙ্গে দিলে রবা থাঙ্গে ইন্টারভিউ নাই মে গজা ও এনডিটিভি রং নামা হাই করো নামা হাই और लोकल वैसा साख्री में बॉडी में देखाई उल्टा देखा विश्लेषण साई तिप्रासर नो तिप्रासर सियारनो ते बुबुतस नामा साई तबांग तिप्रा तब मीडिया पुछाने लालो साई हाय कासे को देखा विश्लेषण एमन खाइलायो जतो न गुडी मीडिया पर्यंत से तिप्रासर को बिसिंग जतो विपरीत का मीमांसी समासाति के इंगमैया समासा के इंगमैया ता बेलाय हामबाय आबने बगैनो उलम मालाय ते का हामखाय नांखाय मा सालायनाय आं हनो तिप्रासर जत्तो जारा इंटरेस्टेड आं हाय बरो जतो हाय बरो नो हांसा खलायै फाइतामो तिनि अधिकार तामो सुस्रायसिना नांगले गाय नों अधिकार ते सिरायसिनि आबोसि नों सुदु बना हाया तिनि साइजंगो ओ आं दिलि बय बाक्सा हिमलिया कायना आं से ओ बसनाय मा कपटा समाज आमो हाय नों खायगा खायदिनि नों खायमानि नों खायसानि तासा सासा खायदनि आं बिगानि सापाय आं खायदो बुया ताथ' यासा यासा आबो कुन दुख नांजाय आनो हानिरा सायसं सायरा सायसं आंबो न साबले कैसा बुरि राव साबला दिन बुमा खांबा ओ बुरिसानि याफानि आबा मानैसा बुमुखाय पन्द बुरिसि साबले आ बुरिन बुमबा आथां तांले आनि मानैसा बुमा खांहाय साबला गा होय सागाबला जे बिनि मानैसा गाय बाकिता फटो बुइ रहस्त ने मा सागाता आसा कलनाय बुझगा गावना तिप्रासार ने सिटी तंमानि आबोना परिचय नेशनल थांगे तो कक खानाने मतन तो आया न फाया साक बाय साक वालाय लामा करलायनानै मन्त्रि एमएलए सालाय एक लख मांखाबा 5 बोसोर कारि सानाङा ककरै ओला 5 बोसोर आं एमएलए थाखा ओला खातेंगम मान थाङा फ्रां ने बाखायजाने आमति रग बबासो साहाय दङ आमति बे आसु चिकन बाय गनसमो बा दफानि प्रब्लेम समनो नेताजी सुभाष बुमुंसाव नेताजी सुभाष बो बाहायबा नेताजी सुभाष बोले चाकरी या करे शिवासे न बो जत कुसु न हो या करे वैसे न अंकर sang abai jadi tipraso पर्यंत वजन अंकर का सातसो अंकर का तिनथां गोबां हिसाब दङ केबेंनि मांसो मानो सिलायनि फानबाय बेया जासनो आइपिएफ नि फाइ कमटा सालाय गासेसे मेसोखाय 5 बोसोर 5 जना ईएम सालायगोनब्ला सिलायनि पावर बाय बाप्रो आफुरनो आं साका अ सिलायनि पावर बाय साइपुर आं साका अमायके सिलायनि न दल बायनाय न थाङि पलिटिकल हाफ सिलायनि त नों ताबुक आइपिएफ दिखाय आयन पिकनो पुता बसारि नि बसारि लिया आबो इतिहास हो गया कोई मा sana आपुर आयन पिकी टीयूजेएस रंग बुट मा आपु टीयूजेएस गुमु टीयूजेएस न बुट मा बसालिया बुट बसाय बोली काय नाय आ सानाय लिडार बागबान तमेका आं हायनो आं नसे तलाक लायदों जाबाव लो पयसन बिप्रासना सिलाय बे सिग्राने बय न हरवय गाड़ी घोड़ा बखगय हा लामा कसै बय हमो खलाये कि आमाय पॉलिटिकल नाय हायदा ऑफिसा आगे दसरा आओ बो आपके थांगे हाथ पद दिता आबने स्राइनो ताम खाय मालां खाबो जे जगह बो अप्रोस सुचिकी तंका बसेना को आं पुनांग राज्य होते 80% हो जाति बसु तिरपा तो समय जतन तंगल तय छोरा का तंगल अब हायके एसेंबली सीट न पुनांग राज्य मा खायन केनो ओ को हायका ताबो सिक्किम राष्ट्रम तो समय द सिक्किम जे समय बरका इलेक्शन थाय के बरा हापा वासुबा पुनांग राज्य बरक आपके थायो अनि ते पासाला बरा रासके याफाम बसु गवाजक सुजा कंबा करिबले जतो रेडीमेड माखसि लाई हामबा हरकाम